बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मदरसा इस्लामिया ह्यूस्टन दारुल कुरान के प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम में हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम मौजू है कि जिन्नात का वजूद है या नहीं है, और अगर जिन्नात का वजूद है तो इसकी तफसीलात क्या हैं। नाज़रीन, जिन्नात के वजूद के ऊपर सबसे पहले सूरह हजर की आयत नंबर 27 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून वल जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्ल। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं कि तहकीक हमने पैदा किया इंसान को एक मट्टी के आवाज देने वाले अमेज़े से, जो कि एक बदबूदार शक्ल इख्तियार कर चुका था। वल जान, और जिन्नात को खलक़नाहु मिन क़ब्ल, इनसे पहले पैदा किया। तो इसहाक बिन बशर अल-क़रशी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-मुब्तदा में फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, खलक़ल्लाहु तआला अल-जिन्ना क़ब्ल आदम बिअल्फ़ै सनतिन, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिन्नात को इंसानों से 2000 साल पहले पैदा फरमाया। किस चीज से पैदा किया? मिन नारिस समूमी, यानी हमने इंसानों से पहले जिन को बगैर धुएं वाली आग से पैदा किया, यानी ऐसी आग जो जलने के बाद ऐसी सूरत पकड़ ले कि उसमें से धुआं खत्म हो जाए और सख्त आग की लपटें रह जाएं। उस लपट वाली आग के शोले से अल्लाह ने जिन्नात को पैदा फरमाया। और यही बात सूरह रहमान की आयत नंबर 14 में इरशाद फरमाई, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, के जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो यहां यह बात साबित हो गई कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान से पहले जिन्नात को पैदा किया। जिस तरह आदम के खमीर के अंदर मट्टी को इस्तेमाल किया, इसी तरह अबुल जान, जिसे जिन्नात का अब कहा जाता है, उसकी तख्लीक की बात हो रही है कि अल्लाह ने उसको आग के शोले से पैदा किया। और जान किसे कहा जाता है कि जन्ना यजुन्नु, यानी ढांपना, ऐसा ढांपना कि उस किसी चीज के साथ ऐसा कवर करना कि उस चीज का वजूद नजर आना बंद हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन जिन्नात के लिए इंसानों की आंखों से उनको ऐसा पोशीदा किया कि इनको भी जान कहा गया कि ये पोशीदा है, नजर में ना आने वाले। और इसी बात को सूरह आराफ की आयत नंबर 27 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु, बेशक वो और उन जिन्नात के जो कबाइल हैं वो इंसान को देख सकते हैं, मिन हैसु ला तरौनहुम, कि तुम उनको नहीं देख सकते। यानी अल्लाह ने जिन्नात को इंसानों से पोशीदा कर दिया। नाज़रीन, जिन्नात के वजूद के ऊपर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो कुरान पाक में जिक्र फरमाया, उनमें से 25 आयात आपके सामने पेश की जा रही हैं, जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, कि जिसमें अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसान को इकट्ठे जिक्र फरमाया। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर जिन्नात का वजूद है तो वो किस हैसियत से है, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, बेशक वो और उसका कबीला तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। तो इससे यह जाहिर हुआ कि जिन्नात का वजूद तो है, लेकिन बनी नौ इंसान को नजर नहीं आता। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या जिन्नात को देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता। तो जनाब, इसमें यह बात जो हमने अपनी तहकीक के अंदर देखी, उसमें यह है कि हम बनी नौ इंसान जिन्नात को इनकी अपनी असल शक्ल के अंदर नहीं देख सकते, क्योंकि अल्लाह ने भी फरमा दिया कि आप उनको नहीं देख सकते हो। लेकिन जब जिन्नात खुद अलाउ करते हैं किसी इंसान के लिए कि आप हमें देख सकते हैं, जब वो जिन्नात अपना रूप तब्दील कर लें, किसी और शक्ल के अंदर आ जाएं, तो वो फिर इंसान उनको उन शक्लों के अंदर देख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है
کہ کیا جنات اپنا روپ بدل سکتے ہیں اور جنات کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ جنات کے اندر اپنے روپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب مقائد الشیطان اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے کہ ان الغیلان ذکروا عند عمر بن الخطاب، تو غیلان کا ذکر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی بھی اپنی اس صورت سے بدل نہیں سکتا جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہو، لیکن ان جنات میں بھی تمہارے جادوگروں کی طرح جادوگر ہوتے ہیں، لہٰذا جب تم کوئی ایسی چیز دیکھو تو آذان دے دیا کرو، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آذان دے کر ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا کرو۔ یعنی اب اس روایت کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح انسانوں کے اندر جادوگر ہوتے ہیں، جیسے فرعون کے واقعات میں آپ لوگ سنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ان کا مقابلہ ہوا ان کے جادوگروں کا، تو انہوں نے رسیاں اور لکڑیاں پھینکی جو سانپوں کی شکل اختیار کر گئی۔ تو ایسی صورت کے اندر جنات کے بھی جادوگر ہوتے ہیں، وہ تخیلات پیدا کر دیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز بنا کر پیش کر دیتے ہیں جو انسان کو خلاف معمول کوئی چیز نظر آتی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی صورت ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آذان دے کر ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو۔ اسی طرح حضرت عبید بن عمیر کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیلان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سحرۃ الجن، کہ وہ جنات کے جادوگر ہوتے ہیں۔ اور اس روایت کو ابراہیم بن حراسہ نے جریر ابن حازم کے طریق سے، اور وہ عبداللہ بن عبید بن عمیر سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہوئے اسے متصل سند کے ساتھ بیان کیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ جنات کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو وروی طبرانی باسناد حسن عن ابی ثعلبۃ الخشنیہ، حضرت طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے باسناد حسن حضرت ابی ثعلبہ سے روایت کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الجن ثلاثۃ اصناف، کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ صنف لہم اجنحۃ یطیرون فی الہوا، کہ ایک قسم ان کی ایسی ہے کہ ان کے پر ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ آسمانوں میں یا ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ وصنف حیات، اور ایک قسم سانپوں کی شکل کی ہوتی ہے۔ وصنف یحلون ویزعنون، اور ایک قسم وہ ہے جو کہیں قیام کرتی ہے اور پھر کوچ کر جاتی ہے۔ تو یہ 3 قسم کی ان کی جنات کی قسمیں ہیں جو احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنات کو 3 قسموں میں پیدا کیا۔ ایک قسم سانپ، بچھوؤں اور زمین کے کیڑے مکوڑوں کی صورت میں ہے، اور ایک قسم ہوا کی طرح فضا میں تیزی سے چلتی ہے، اور ایک قسم انسانوں کی طرح ہے جن پر حساب اور عذاب دونوں لاگو ہوتے ہیں۔ اسی طرح کافی ساری احادیث کے اندر یہ ذکر موجود ہے ان کی جو 3 اصناف بیان ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، ان کی یہ قسمیں بیان کرنے کے بعد اب یہ سوال ہے کہ کیا یہ مکلف ہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اپنا نظریہ یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے ایک باب قائم کیا، باب نمبر 12 صحیح بخاری میں، کہ ذکر الجن و ثوابہم و عقابہم۔ تو علامہ شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری میں اس کی تشریح اس طرح کی کہ باب نمبر 12 باب ذکر وجود الجن، کہ باب جس میں یہ بیان ہے کہ جنات کا وجود ہے، وذکر ثوابہم علی الطاعات، اور ان کے نیک اعمال پر ثواب، وذکر عقابہم علی المعاصی، اور ان کے گناہوں پر عذاب کے بارے میں یہ باب قائم کیا گیا ہے۔ تو یہ باب قائم کیا، اور اس کے بعد سورہ جن کی آیت نمبر 14 کے اندر جنات کی زبان میں یہ کہلوایا گیا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس باب میں یہ بیان کر دیا کہ جناب
یہ جنات مکلف ہیں، جس طرح انسان احکام الہیہ کے پابند ہے اسی طرح جنات بھی احکام الہیہ کے پابند ہیں۔ اور اس باب کے اندر کافی ساری احادیث ہیں، اگر ان کے اوپر ہم بات کرنا شروع کریں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو اب ہم چلتے ہیں جنات کے اختیار اور طاقت کے اوپر کہ کیا جنات انسان کو ورغلا سکتے ہیں، یا جنات انسان پر قدرت حاصل کر سکتے ہیں، یا انسان کو چمٹ کر دماغی خرابی یا عقل زائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہاں، انسان کو چمٹ کر دماغی خرابی یا عقل زائل کر دینے کی صلاحیت یہ رکھتے ہیں۔ اس پر دلیل یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی کل قیامت کے دن جو سود خور ہوں گے وہ ایسے ہڑبڑا کر اٹھیں گے کہ جیسے کسی انسان کو شیطان نے چمٹ کر یا مس کے ذریعے سے مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر طبری کے مصنف ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، اس کی تشریح میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو شیطان چھو کر یا اثر انداز ہو کر دنیا میں بے قابو کر دیتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جسے شیطان نے خبط یعنی پریشانی میں مبتلا کر دیا ہو، یعنی شیطان اسے دنیا میں اس طرح متاثر کرتا ہے کہ وہ اس پر غالب آ کر اسے گرا دیتا ہے اور بے ہوش کر دیتا ہے یا ذہنی طور پر بے قابو کر دیتا ہے۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ کیفیت ہے کہ شیطان یا جنات ایسے گلا گھونٹ کر یا دباؤ ڈال کر گرا دیتا ہے جیسے کسی شخص کا کوئی شخص گلا دبا دے اور اس کے حلق کو اس زور سے دبائے کہ وہ مر جائے۔ تو ابو عبیدہ معمر ابن المثنی یہ ماہر علوم اللسان، تاریخ دان، علوم نحویہ کے ماہر اور شاعر تھے۔ وہ اس آیت کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو جنات کا مس ہے یا چمٹ جانا یا چھو جانا ہے، اس کی چند کیفیات ہیں۔ اس کیفیت میں ایک کیفیت آتی ہے لمم۔ یہ ایک ایسا ہلکا یا وقتی جنون اور عارضی ذہنی عارضہ ہے جو جنات یا شیاطین کے مس سے پیدا ہوتا ہے اور کچھ دیر کے بعد انسان کو افاقہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کیفیت کو لمم کہا جاتا ہے۔ اور وَهُوَ مَا أَلَمَّ، اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسی کیفیت جو عارضی ہو اور اسے کچھ دیر کے لیے متاثر کرے۔ مس شیطان کی جو کیفیات ہیں وہ 3 قسم کی بیان فرمائی ہیں انہوں نے، کہ الاولق، ایسا مس کہ جو عقل زائل کر دے، اس میں خلل پیدا کر دے یا احمق بنا دے کسی کو۔ دوسرا ہے الالس، یعنی زبان یا ذہن کی گڑبڑ، کہ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ اس کی زبان بندی کر دی جائے یا اس کا دماغ ایسے انداز میں گڑبڑ کر جائے کہ جو بولنا چاہے وہ بول نہ سکے۔ تیسری قسم ہے الزعود، یہ شدید قسم کا جنون ہے کہ اس جنون کی حالت کے اندر انسان بالکل دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اب اس کا جو ایک ذہنی رابطہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو کچھ وہ کر رہا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو ایسے کو مجنون بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جنون جو ہے یہ زعود کی قسم ہے جو جنات کے چمٹنے سے بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو آخر میں کہتے ہیں کہ یہ سب جنون کی مختلف صورتیں ہیں۔ اب ہم آپ کو کچھ واقعات بیان کرتے ہیں کہ جن میں جنات کی طرف سے متاثر ہونے کے کچھ واقعات ہیں۔ معجم کبیر 12460 نمبر، دلائل النبوہ ابو نعیم والی، اس کی 395 نمبر، دلائل النبوہ للبیہقی، اس میں، اور الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی جو 554 ہجری کے ہیں، اور ابن ابی شیبہ میں 25126 نمبر حدیث میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ عن سعید ابن جبیر، حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عن ابن عباس، حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان امرأۃ، کہ ایک عورت آئی
जाअत बिइब्न लहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत अपने एक बच्चे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आई और कहने लगी कि या रसूलुल्लाह इन्न इब्नी हाज़ा बिही जुनून, कि मेरा ये बेटा जो है इसको जुनून या दौरा पड़ता है। कैसी सूरत में? इंदा अशाइना व इंदा गदाइना, कि हमारे शाम के खाने के वक़्त या दिन के खाने के वक़्त, जब भी खाने का वक़्त होता है तो इस पर यह जुनून तारी हो जाता है। फमसह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदरो, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर हाथ फेरा, वदआ लहू, और उनके लिए दुआ की। तो फिर क्या हुआ कि फसअतन, उसने एक भरपूर उल्टी की। फखरज मिन जौफिही मिस्लुल जरविल अस्वद, तो उसके पेट से एक सियाह पिल्ले की शक्ल का कोई जानवर निकला और उसने दौड़ लगा दी। जिन किताबों में ये रिवायत आई वो हमने बयान किया और इनको मुहद्दिसीन ने इन रिवायात को ज़ईफ लिखा है। अब हम चलते हैं सही अहादीस की तरफ। सही बुखारी किताब अल अमल फिस्सलाह, हदीस नंबर 1210, इन्न शैताना अरज़ली फशद्द अलैया लियक़्ता अस्सलात। और किताब तफसीर के अंदर यह हदीस 4808 के अंदर है, जो बाब है, बाब हबली मुल्कन ला यंबगी लि अहदिम मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाकया बयान फरमाते हैं कि जिसमें एक जिन आया और उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के अंदर परेशान करना शुरू किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गर्दन से दबोच लिया और फरमाया कि मेरा जी चाहा कि मैं इसको सतून के साथ बांध दूं ताकि जब सुबह तुम लोग आओ तो तुम इसको देख सको। फिर मुझे हया आ गई कि मेरे एक भाई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि रब्बी, ए मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत अता करना कि मेरे बाद वो किसी को ना दी गई हो। तो मैंने नहीं चाहा कि मैं अपने भाई सुलेमान की बादशाहत में तसर्रुफ करूं और उस जिन को बांध कर रख लूं। तो ये वाकया बुखारी शरीफ में भी है और दूसरी सही किताबों में भी मौजूद है कि जिससे जाहिर होता है कि जिन आकर इंसान को वरगला सकता है, परेशान कर सकता है। इसी तरह कंजुल उम्माल की एक हदीस है 15232, हजरत बिलाल बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाए और आप जब भी जाते थे तो दूर जाते थे ताकि किसी की नजर ना पड़े। जैसे इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बताया, फरमाते थे कि इज़ा ज़हबल मज़हबा अब आदा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाते तो दूर जाते। तो मैं पानी का बर्तन लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। तो इस दौरान मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कुछ शोर और झगड़े की आवाज़ सुनी। ऐसी आवाज़ ऐसी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो फरमाया, ए बिलाल। मैंने अर्ज़ किया कि हाजिर या रसूलल्लाह। फरमाया, क्या तुम्हारे पास पानी है? तो मैंने कहा जी। आपने फरमाया, अच्छा किया। फिर आपने उससे वुज़ू किया। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैंने आपके पास कुछ लोगों के झगड़े की आवाज़ सुनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, कुछ जिन्नात थे जो मेरे पास आए थे, उनमें मुसलमान भी थे और मुशरिकीन भी थे। वसअलूनी अन अस्किनहुम, कि मुझसे उन्होंने सवाल किया कि मैं उनके लिए कुछ रहने की जगह मखसूस करूं। फअस्कनतुल मुस्लिमीन अल जलस, तो मैंने मुसलमीन को ऊंची मुर्तफा जगह दी। वस्कनतुल मुशरिकीन अल गौरा, और मुशरिकीन को मैंने जो जमीन की निचली जगह है, जो ढलवाने हैं, वो उनके लिए मैंने मुकर्रर की। तो इस तरह ये भी जाहिर हुआ कि जिन्नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अपने लिए रिहाइश की जगह मांगी। अब हम थोड़ी सी तफसील बताते हैं कि जिन्नात के जो ठिकाने या रिहाइश गाहें हैं वो कहाँ हैं। एक नंबर ये है कि वीरान और गैर आबाद जगह, जहाँ इंसान कम जाते हैं और वहाँ पर वीराने हैं, तो इनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा काना जुन्हुल लैली, जब रात अपने पर फैला दे, फ़कुफ़्फ़ु सिब्यानकुम, अपने बच्चों को घरों में रोक लो। फ़इन्नश शयातीना तंतशिरु हिनइज़िन, उस वक़्त जो है वो शयातीन फैल जाते हैं। फ़इज़ा ज़हब साअतुन, और जब कुछ वक़्त गुजर जाए मिनल लैल, रात में से, फ़ख़ल्लुहुम, फिर उनको आप खुला छोड़ दिया करो।
تو दूसरी जगह जो है इनकी वो है गुसल खाने और तहारत हासिल करने की जगह। इन हादिहिल हुशूशा मुहतदरतुन, कि ये जो पाकी हासिल करने की जगह है ये इनके आने जाने की जगह है, तो ऐसी जगह पर ये जिन्नात इकट्ठे होते हैं। फल यकुल, तो फिर जब फ़इज़ा दखला अहदुकुमुल खलाअ, जब तुम में से कोई बैतुल खला की तरफ जाए, फल यकुल, ये कहे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, कि ए अल्लाह हमें आप खबीस जिन्नात और खबीस जिन्नियों से हमारी हिफाजत फरमा। तो इससे ये जाहिर हुआ कि पाकी हासिल करने की जगह, चाहे वो वाशरूम हो, बैतुल खला हो, खुले मैदान हो, इसमें हाजिर हो सकते हैं। अगली जगह बताई गई है हवा और फिजा। ये ऐसी जगह है जहां ये उड़ने वाले जिन्नात भी होते हैं कि अल जिन्नु सलासतु अस्नाफिन, जिनकी 3 किस्में हैं। उनमें सिनफुन लहुम अजनिहतुन यतीरून फिल हवा, के बाज़ जिन्नात ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ने पर दिए हुए हैं, वो ऊंची जगहों हवाओं में बाला खानों में उड़ते हैं। तो ऐसी जगहों पर भी परहेज़ करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए दूर रहने की। और अगली चीज़ है ज़मीन की ऊंची नीची जगह, जैसे मैंने पहले हदीस में बयान किया कि वसअलूनी अन उस्किनहुम, कि मुझे इन्होंने सवाल किया कि हमें रहने की जगह दी जाए, तो मुसलमान जिन्नात के लिए मैंने ऊंची जगह तजवीज़ की और मुशरिकीन के लिए गौर यानी नीची जगह तजवीज़ की। तो इससे ये जाहिर हुआ जिन्नात ऐसी जगहों पर भी होते हैं। और अगली जगह जो बयान की जाती है वो इंसानों के साथ कुर्ब और इंसानों के घरों के करीब की जगह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिहाज़िहिल बुयूति अवामिरुन, बेशक इन घरों में कुछ आबाद रहने वाली मखलूक़ात रहती हैं। फ़इज़ा रअयतुम मिन्हा शैअन फ़तअव्वज़ू मिन्हु, जब तुम उनमें से कोई चीज़ देखो तो अल्लाह से पनाह मांगो। फ़इन आदा, फिर अगर ये लौट कर आए, फ़क़्तुलूहु, तो फिर ज़रूरत पड़ने पर आप इनको मार सकते हो। तो ये इनके अमाज गाहें बयान कर दी गई। अब जिन्नात की खुराक की बात करते हैं। तो इनकी जिन्नात की जो खुराक है, इसमें जो चीज़ अहादीस के अंदर आई है वो है हड्डी और गोबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तस्तंजू बिर्रौसी वला बिलइज़ाम, कि आप इस्तंजा ना करना किस चीज़ से, गोबर से और हड्डी से। फ़इन्नहा ज़ादु इख़वानिकुम मिनल जिन, कि इसमें अल्लाह ने तोशा रखा है, खाने पीने की चीज़ें रखी हैं तुम्हारे भाई जिन्नात के लिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि गोबर और हड्डी जो है ये क्या वो इसी तरह खाते हैं या कोई और मामला होता है? तो फिर इसमें जो नसीबीन वाली जो हदीस है जिसमें वफ़द जिन्नात का आया, तो उसमें ये इरशाद फरमाया फ़स्अलूनी ज़ादा, हम मुझसे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे सवाल किया कि हमारे खाने की चीज़ें का इंतज़ाम किया जाए, तो मैंने अल्लाह से इनके लिए दुआ की। और तो क्या है कि अल्लाह यमुर्रु बिअज़मिन वला बिरौसतिन इल्ला वजदू अलैहा तुअमन, कि जब ये जिन्नात का गुज़र गोबर पर या हड्डी पर होता है तो अल्लाह उनके ऊपर खुराक पैदा कर देता है। तो जो हड्डियां हैं वो किसी ऐसी जगह पर फेंकनी चाहिए कि जो कि ख़राब होने का चांस उसमें ना हो, ताकि अपने भाई जिन्नात की खुराक पैदा हो जाए। और जो गोबर है इनके बारे में ये होता है कि ये इन जिन्नात के जानवरों का चारा इसमें होता है। तो जब ये जिन्नात के जानवर यहाँ पर पहुँचते हैं तो इन गोबर में से अल्लाह ताला दोबारा उनके लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम कर देते हैं। तो नाज़रीन, ये वो मालूमात थी जो हमने अपनी तहकीक से आपके सामने पेश की। हो सकता है आप में से किसी को इस पर इख्तलाफ हो या कोई इश्काल पैदा हो, तो वो हमसे रब्ता करके इसके जवाब हमसे ले सकते हैं। और अगर इसकी कोई आप दलाइल हमसे लेना चाहें तो वो भी आपके सामने पेश की जा सकती हैं। हमने कोशिश की कि जो कुछ इस मजमून के अंदर हमें मिला वो आपके सामने रख दिया। अभी काफ़ी सारा ऐसा मवाद है जो इस वीडियो के लंबे होने की वजह से हम आपके सामने नहीं लेकर आ सके, वो भी हमारे पास मौजूद है। अगर आप हासिल करना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।